Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 5 Juni 2023. Berita pertama, Ukraina menolak mentah-mentah proposal damai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selanjutnya, TNI Polri membombardir teroris KKB Papua. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat penolakan dari Ukraina usai mengusulkan perdamaian dengan Rusia. Penolakan dari Ukraina usai Prabowo berbicara perdamaian dalam forum internasional Shangri-La Dialogue. Prabowo menyampaikan beberapa poin perdamaian, di antaranya mengusulkan gencatan senjata, kemudian mendorong kedua belah pihak segera menarik mundur pasukan sejauh 15 km dari garis depan ke zona demilitarisasi yang baru. Sayangnya proposal perdamaian Prabowo ditolak keras Ukraina. Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov pada hari yang sama menolak rencana yang diajukan Prabowo. Bahkan menyebutnya sebagai proposal yang aneh. Bahkan Menhan Ukraina tersebut menyindir usulan Prabowo, terdengar seperti permintaan dari Rusia. Meski begitu, Prabowo tetap yakin beberapa poin perdamaian diharapkan membuat kedua negara menghentikan perang. I propose that the Shangri-La Dialogue find a mode of declaration urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. This declaration should be voluntary from all participants here representing their various countries. But I propose the general outline of the peace plan as follows. First, a ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Two, withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. Three, the United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. Five, the United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. And I would like to declare at this present moment that Indonesia is prepared to contribute military observers and military units under the peacekeeping auspices of the United Nations. Selanjutnya, anggota TNI dan Polri kembali terlibat baku tembak dengan teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Dalam insiden menegangkan itu, kendaraan tempur aparat beberapa kali terkena tembakan. Aparat gabungan TNI Polri terus melawan serangan sengit pasukan KKB Papua. Akibatnya, baku tembak menyebabkan warga lokal mengungsi ke kota. Dari aksi tembak-menembak itu, aparat gabungan berhasil menangkap 1 orang anggota KKB dan seorang simpatisan. Para pelaku diduga terlibat dalam pembunuhan 11 orang warga Papua. Pada saat terjadi kontak tembak, itu akhirnya masyarakat mengamankan diri, lari ke arah kota. Setelah lari ke arah kota, di situ kami berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita urus pengungsi, bagaimana tempat tinggal mereka, makanan mereka. Setelah itu, kita tetap lakukan pengajaran terhadap kelompok Yota. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.